Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, are you ready to listen today? Are you ready, Nima? Ready? How about you, Rizka? Are you ready? Ready. Okay. Now I will check attendance today. Rizka, Nima, Panji. Panji, where is Panji? Alpha? Alpha. Putri. Yes. Okay, thank you. Okay, before starting the lesson, let's pray together the read basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we will learn about simple present tense. Anybody know what is simple present tense? Anybody know? Anybody know what is simple present tense? No? No. Okay, I will explain what is simple present tense. So, simple present tense is a verb tense that indicate an action that is happening regularly, thoughts or habits. But we don't use simple present tense to indicate an action that is happening right now. We use the present continuous tense instead. So, in the simple present tense has the form. What is the form about simple present tense? What is the form? So, simple present tense has the form about simple present tense. There are positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. In positive sentence, look at this. In positive sentence, if the subject are you, they, we, the form is subject plus verb 1 plus object. Subject plus verb 1 plus object. For example, I buy a pen. I buy a pen. I as a subject, buy as a verb 1, a pen as a object. So, subject is someone who does an activity. Verb 1 is the basic form of the verb in English. Sedangkan object is refers to what the subject does. Jadi subjek adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Sedangkan verb 1 adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, atau a word that state an action. Verb 1 adalah kata kerja dasar dalam bahasa Inggris. Sedangkan objek adalah mengacu kepada apa yang dilakukan oleh subjek. Look at this. I di sini kan sebagai subjek, buy sebagai verb 1, a pen sebagai objek. Nah, but if the subject she, he, it, the form is subject plus verb 1 s or es plus object. Subject plus verb 1 s or es plus object. Look at this. For example, he buys a pen. In verb 1 itu ditambah kata imbuhan s di belakang kata kerjanya. Kenapa ditambah s? Karena dia menggunakan subjek he. Kalau dia menggunakan, tadi kan saya jelasin, kalau dia menggunakan subjek she, he, it, dia kata kerjanya ditambah s atau is. Sedangkan kalau dalam penggunaan kata kerja yang ditambahkan is itu kata kerja yang berakhiran ss, ch, sh, terus and then x, o, and etc. Okay. For example,
She goes to school. She goes to school. In the verb one, go, itu ditambah dengan imbuhan es. Kenapa ditambah es bukan s? Karena dia berakhiran kata kerja yang berakhiran o, bukan, ya kan, kata kerja yang berakhiran o, jadi ditambah es. Nah, kenapa juga dia ditambahkan es? Karena dia menggunakan subjek she, he, it. Lalu selanjutnya yaitu negative sentence. Negative sentence, the subject, if the subject Ayu Dewi, the form is subject plus don plus verb one plus object. Subject plus don plus verb one plus object. For example, I don't buy a pen. I don't buy a pen. I sebagai subjek, don't yang menunjukkan kalimat negatif, buy ini sebagai verb one, dan a pen as a object. But if the subject she, he, it, the form is subject doesn't plus verb one plus object. Subject plus doesn't plus verb one plus object. For example, he doesn't buy a pen. He doesn't buy a pen. Nah, he, kenapa dia menggunakan doesn't bukan menggunakan do? Karena dia menggunakan subjek she, he, it, bukan Ayu Dewi. Ya, you get it? Get it. Nah, terus di contoh kedua tadi itu di kata kerjanya tidak ada penambahan s, sedangkan yang di contoh pertama tadi yang di kalimat positif itu ada tambahan s pada subjek she, he, it. Kenapa di kalimat negatif ini tidak ada penambahan s? Karena apabila dia bentuk kalimatnya negatif, itu balik ke verb awal, verb 1, tidak ada kata imbuhan atau tambahan. Jadi real verb 1. Jadi he doesn't buy a pen. Lanjut, the third form, bentuk yang ketiga yaitu interrogative sentence atau kalimat tanya. Kalimat tanya. If the subject Ayu Dewi, the form is do plus subject plus verb one plus object plus tanda tanya interrogatif. Nah, for example, do you buy a pen? Tanda tanya. Do you buy a pen? Tanda tanya. Jadi, dalam kalimat interrogatif ini, kalimat do or does-nya itu harus di depan sebelum kata subjek. Jadi do dulu atau does, terus subjek, terus verb one, baru objek, baru tanda tanya. Lalu yang jika if the subject she, he, it, dia menggunakan the form yaitu does plus subject plus verb one plus object plus tanda tanya atau interrogatif. Lalu for example, does he buy a pen? Does he buy a pen? Look at this. In the verb one, in the verb itu tidak ditambahkan kata imbuhan s atau is. Dia hanya buy, the real verb one, tidak ditambah-tambah. Jadi tidak ditambah s atau is. Jadi dia seperti kalimat negatif tadi yang balik ke kalimat awal. Jadi yang ditambahkan s atau is itu hanya pada kalimat just only positive sentence. Do you agree? You get it about the statement, the material? Okay, understand? Okay. Now
Miss have exercise. Miss have exercise. Please you correct yang mana bagian yang salah dan berikan kalimat yang benarnya atau bagian yang benarnya itu seperti apa. Oke? Oke. Exercise 1. We goes with my brother. We goes with my brother. In the subject, in the sentence, yang mana kata yang salah dan berikan statement yang benarnya. Oke? Oke. We goes with my brother. So, in the statement, in the to be, gas ini ada tambahan es. Itu salah. Kenapa salah? Karena dia menggunakan subjek we, bukan subjek she he it. Kalau dia menggunakan subjek she he it, benar dia kata kerjanya ditambah imbuhan es. Tetapi dia menggunakan kata subjek we, jadi dia tidak ditambahi es. Jadi yang ini ya, yang babnya yang salah ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua ini, he doesn't brings the book. He doesn't brings the books. Yang mana yang salah? Yang mana? Iya benar, yang ininya ya, yang salah, yang bab. Babnya ini ditambahi s. Sebenarnya dia tidak ditambah s. Kenapa tidak ditambah s? Karena dia contoh kalimat negatif. Jadi kalau kalimat negatif dan kalimat interrogatif, dia kembali ke statement pertama atau ke verb 1 yang tidak ditambahkan s or es. Oke. Lanjut. In the statement, in the question 3, she watch a movie. She watch a movie. Watch-nya ini ditambahkan s, benar atau tidak? True or false? Iya, false ya. Kenapa false? Karena dia kata kerja yang berakhiran ch. Kalau dia ch berarti kata kerjanya ditambahkan es. Yes, that's true. Okay? Do you understand about the material today? Understand? You get it, guys? You get it? Okay? Okay. Okay. I think just enough for today. Karena waktunya udah habis, jadi I think just enough for today. Thank you for your attention, guys. Thank you for your attention. See you this week. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.